خدمت ممبر ہے زینت الذاکرین ذاکر جناب طاہر عباس بھٹی، اور ان کے فوراً بعد جناب علامہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم قل ولیک الحجۃ من الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة الليل والنهار واليوم وحفظ وقبل الناس وذيل وعينا حتى تسكنه وارزقته ومتعه فيها یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجا قائم آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کاشف الکرب الواجل حسین اکشف کربی بحق اخیق الحسین یا باب الحوائج یا حجاب المسائل ادرکنی فی سبیل اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد صلوات سارے صاحبان اچھی آواز نلپرو والے محمد ذات نہیں ڈھیر سارے بیٹھے بیڑے واسطے لکھاں دا مجمع ہے سارے بندے باواز بلند صلوات پڑھو حسین بادشاہ دی ذات اللہم صلی علی محمد وآل محمد کی میں پاک قرآن کو چھوڑ دے وہاں بہو مشکل نال پکایا کہ میں پاک قرآن کو چھوڑ دے وہاں بہو مشکل نال پکایا اے آسرا میری زندگی دا چون چون کے پیر بنایا رب جان چھڑائیے دوزخ تو جیوے مران لجایا پر ہٹ میں پاکاں ہاتھ نہ لا میرا سائیاں شان ودایا تھوڑا جیا مہربانی کرے سو ودنیاں گھر دا بندہ اساں اس مجلس دے بانی ہیں میرے مہمان عالم دین بہت بڑے سونے انداز نال اپنے اپنے علم دے مطابق بہت بڑی سونی گفتگو کر رہے ہیں واقعی چاہیے جی کہ پڑھے لکھے بندہ میں مر ہونا چاہیے اساں اس گل نو تسلیم کرنے ہیں جس بندے نو پتہ ہی نہیں جو ممبر دا تقدس کتنا ہے اس نو ممبر تے آمنا ہی نہیں چاہیے اور ان پڑھ تے جہل دے وچ بھی بہت بڑا فرق مدینے دی گلی دے وچ حضرت امام حسین علیہ السلام اور حضرت امام حسن علیہ السلام حاضری میں مختصر دیونی ہے تے میں دعا لگنی ہے تساں بیراواں تو ایڈو میں بیرا کٹھے بہنے پہ لفظ میری دی سمجھ آئیے بھائی جان مولانا صاحب ان تسی آپ پیچھے تے نگاہ کر کے دیکھو کافی مجموعے جڑا باہر چلا گیا اور کافی لوگ ان جڑے بیٹھے اور دور دراز تو پتہ نہیں کتنے لوگ سانو چیک کریں آنے کہ شیعہ دا ذاکر انہوں وہیں تے سنا ہے کیا دا یا شیعہ دا صرف چیک کرنا واسطے جی میں کہیں دی نیت جی میں کوئی نیت نال آندہ ہے سائیں تو نیت واقف ہے مدینے والے نیت جان دیں اتھو جنت بھی ملتی ہے جہنم بھی ملتی ہے مدینے دے گلی دے وچ حضرت امام حسین علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام جاندے پہ سامنے ڈٹھا تھی ایک بزرگ داڑھی سفید کمر جھکی ہوئی وضو بیٹھے کرنے بھائی ذوالفقار وضو بیٹھے کرنے تو امام دی نگاہ پہ فرمایا اے جڑا بزرگ بیٹھا ہے نا ایڈا وضو ٹھیک نہیں ایڈا وضو ٹھیک نہیں سامنے آ کے کھڑے فرمایا اللہ دا بندہ بابا جی اساں تمہیں پھرا تواڈے سامنے وضو کرنے میں آدھا میرا وضو ٹھیک ہے یہ میرا چھوٹا بھرا آدھا ہے میرا وضو ٹھیک ہے اسا جناب دے سامنے وضو کرنے تو سائیں انصاف کرنا ہے وضو کہتا ٹھیک دونوں بھرا سامنے بیٹھ گئے امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام دونوں بھرا وہاں وضو کی تھا بزرگ دے سامنے
جداں وضو مکمل کر لے نا تو بزرگ دی نگاہ پئی فرمایا تساں دوہاں دا ٹھیک ہے میرا غلط بھائی جان سمجھاون دا یہ علم درس گاہ مجلس حسین علیہ السلام اتھو تو لوگاں نو سبق ملتے ہیں ایسی گفتگو کرو ایسے لفظ میں بیان کرو جڑے آمن والے بندے نو چنگے لگین بندے ساڈے نال لین جو اساں بندے نفرت دے میں جو میں کیا نال صلوات پڑھو تو میں نوکری شروع کراں اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی من كان نبيا وآدما بين الماء والطين صلوات نہیں صلوات سارے بندے اچھی آواز نال پڑھ سوال امام وعلى وسيله وابن أمه ووارث علمه علم الأولين والآخرين صلوات فرمان مصطفیٰ جنت اللہ بھاگے عباد ہے سوائے میں حسین دے دنیا دے کوئی زمان ہے نبیان سلطان دا فرمان پہ سنینا جنت مل ہے مومن سر محبت حسین شالا بھی دے رہا شالا جی دے رہا بھلا ہوئے میں لکھوریت جنت مل ہے مومن سر محبت حسین واہ بھائی واہ مسلمان تو من نہ من ہندو بھی من گئے عنایت واہ واہ چلا بھلا ہوئے جائے میں نوکر لکھوریت ہندو بھی من گئے عنایت حسین
مجلس ہے میرے بلاوا نے بڑے خلوص نیت نال صفحات میں چاہیے اور جن کا چپ کر گیا غریب کتنے پر سکون طبیعت حسین بڑا عباس مارا گیا ہے بڑا اکبر مارا گیا ہے تینوں روکنا نہ کوئی نہیں خنجر چلا چلا یا گر کرے سیاد شرافت قسمت میں پردیسی دی وہ مد ستند اجمل پودا بیا ہے ارمان دی وہ گالیا مڈا اکبر جید میں نوکر بیٹا میں لکھوڑیا کا کمینے نو ہر کہیں یہ رہ دیتی سید بادشاہ ہے سیک کیوں سے جاتے ہم دہ جتے آگ بن رہی ہے اور میں نے پہن بٹی صاحب زندان دا دربر بنائی نہ چھت آئی بہت بڑا لمبا مضمون ہے میرے بعد قبلہ صاحب بیٹھیں ساڑھے مہمان ہیں کمینے نو ہر کہیں یہ رہ دیتی علی دی دھی دے خطبے شام تے اثر کر گئے نہیں سیدن رہا کر جا تری شام گھر کو منا دیئے اس کمینے نے سپاہی بھیجیا نیاز حسین میرے علیہ پاس سے کرے ونو حسین دے رات رو منا دے بچڑے کو گھننا کمینے دے سپاہی تورے اس جاتے ہیں جتے تیڑا میڈا رات رو من والا امام زنجیران تے متھا لا کے آدھا بیٹھا میرے اللہ شاءاللہ غریب ہی کوئی نہ ہوئے ایک کمینے دے سپاہی نے آکے زنجیر ہلے میرے امام نے زنجیران تو متھا چھے فرمایا کمینے دے سپاہی میرے شاہ میں چبہوں نہ ہو گئے ہیں قیدی کر کے سٹیں آچا لٹے پور دا ملا کر کے سٹیں آچا میرے گلے زخم دکھائی نہیں کیا دیں یاد ہے وقت حکم یاد کیتا ہے دربار چبجنے میرے امام فرمایا کمینہ میڈیاں بھوکیاں بڑیاں پردہ دار ہیں ستی ہوئی ہیں جتنا صبح ہو سی نا میں ضرور آسا یاد نہیں سخت کی دے میرے امام کڑیاں تو بہوں کجیاں مگر کڑی تو کڑی جو لگی ہے نا قید خانے جو بڑھ کے گو کہیے میڈے لٹے پور دا ملا بچڑا کیڑے پاسے تیاری ہے پھوپھی اماں دربار اچ وجنے میڈی سین رونی فرمایا سجاد بچڑا میں نہ ونجن دے دی میڈے نانے دی امت تو اتبار اٹھی گئے
रुना है मेरा इमाम फुफी के पास देख के आता है फुफी अम्मा मैं इमाम हाँ मैं जानता है कमीना मेरा कातिल नहीं मैं हुने वाले आना मेरा इमाम है कमीना जिमें जो बैठा ही ना चंद कदम टुर के मेरे इमाम की तज़ीम की थी मेरे इमाम की अखी च खून दे लिख के जारी हुए कमीना देख के दे सजाद मैं तेरिया कैदा रहा करे ना वतन ते वल वल जदा कैदा का नाम आया ना मेरे इमाम कमीने के पास देख के आता है हुण कैद दा मुख्तार मैं नहीं कैद दी मुख्तार है मेरी फुफी मैं फुफी तो पूछना चाहता अगर वतन ते वेंदी है तो वैसा वरना कोई ना वन पूछा सजाद तुरा मेरा इमाम तो फुफी में इंतजार खड़ी गई बड़ी सैन रुनी फरमाया हाँ सजाद बचड़ा क्या दे कमीना फुफी मां कमीना दे तेरिया कहदा रहा इन वतन ते वल वन बड़ी सैन की आवाज आती है सजाद ते वतन क्या क्या फुफी मां गल मशवरे ते रखी है मेरी तो शाम नाल सैन की आवाज आती मेरी तो शाम नाल तबीयत ही हुण आके रली है नहीं फुफी मां वतन ते वजना बिरा दा चेलम वन करने वन उस नवाक मेरी फुफी भी आदि मेरे चंद सवाल इन मंजूर च करे वतन ते वैसा वरना कोई ना केड़ा सवाल है पहला सवाल है लुट कर बला दी बशीर मारी सर शहीदा दे त्राए महमल जदा लुट कर बला दी दा नाम आया ना बशीर दा नाम आया तो मेरा इमाम जमीन ते बैठा है ते वत उठया है फुफी अम्मा तू बशीर नु किवें जान दी बड़ी सैन रो रो के आदि सजाद बचड़ा जदा मैं शाम में तहीर दे पर्दे च वटीद के आई है मनाए माशकिया छड़का करे तो मेरे कोल जो गुजरिया अखी ते हाथ दे के आख्या बिराद रले कोस गई होवे आ तेरी जुत्ती शाम मनाई होवे आ शाला भलो भी यार शाला भलो भी टुर पिया मेरा इमाम कमीने दे करीब आखला कमीना मेरी फुफी आदि है मेरे चंद सवाल मंजूर च करे वतन तो वैसा वरना कोई ना केड़ा केड़ा सवाल लुट कर बला दी बशीर महारी सर शहीदा दे जदा लुट कर बला दी दा नाम आया कमीना देख के है सजाद लुट कर बला दी दा लुटण वाले मुल्क ते बंदे आए जेड़ी मेरे कोल गिनचा जेड़ी मेरे कोल नहीं ओदी कीमत गिन रुना मेरा इमाम फरमाता है फिरदौस दी सैन दा माल ही भी नहीं दुनिया दून दा माल है विच चादरा हिन मेरियां फुफियां दियां जेदी कीमत भरण महाल है सैयद अदा मेरे प्यो दी उंगल दा क्या देसे जेड़ी कप्पी आई आन जमाल है ए दर्द कनो मेरियां फुफियां दे नहीं धोते सर दे वाले कमीना दे सजाद आखिरी लफ्ज कमीना दे सजाद मैं सुनिया रखदा इन्हां भेण भिरावां दी कई वड्डी मोहब्बत है मैं आखिरी वेले इम्तिहान गिनना चाहना तेरी फुफी बिरा को सडे हुसैन दा सर लगा वजे देसा वरना कोई ना रोंदो है मेरा इमाम वापस जिवें जो सैन की निगाह पई है सजाद बचड़ा हुण तो रात रोमना बंद चकर तेरियां कैदा रिहा पईयां आंदियां मेरे इमाम की आवाज आंदी फुफी अम्मा हर दा इम्तिहान मुक गया है तेरा जा बाकी है पहले बाबे दा सर संदूक विच बंद करे सा भेण सदे सर लगा वने देसा वरना कोई ना मेरी सैन की आवाज आंदी है सजाद बचड़ा सजना मैं घबरा तू भी है वन उस कमीने नु आग जदा मैं शाम में चाहिए तो मेरा इस्तकबाल करा जाइया उवे मकाना दी छत्तां ते औरतां चढ़ी हुई होवे बाजार सजे हुए होवे ऐलान करा दे साल दे पुठे बिरा को भेण सदने सर वलने हर कोई देखे मेरा इमाम आए मुख्तसर मजमून भाई सर है कमीने हुक्म दिते वन्यो हुसैन बादशाह दा सर गिन के आओ कमीने दे सिपाही टुर पे भैया सर चाह के मेरे इमाम दा किदी आंदे मदी शाम दी गली दे विच चंद औरतां दा टोला सामने आके रुका है फरमाया ओ कमीने दे सिपाही असां गरीब नाल कई गल करनी सिपाही रुके एक मेरी रुमाल हटाओ मेरे इमाम दे चेहरे तो रुमाल हटाया ने औरतां हाथ बदे हुसैन ऐसा सुने रखिए तेरे नाल भेड़ वड्डी सोनी निभाई है आज हर कोई देदा पिया भेड़ की झोली जरूर सरफराज करें इबरत दे कुठे रब लप पालन
فرمایا مائیاں مقام دی چھت تے چڑھ کے رکھا ہے سارا ہے صندوق کے بند ہوئے ٹائم گزرنے لگے کمینے دی آواز دی سجاد یا تیری پھوپھی نہیں سدیندی یا تیرا بابا نہیں ویندا میرا امام ٹھنڈا صاحب ہے یا یکدم زمین ہلی زمین دا ہلنا نو سناری کرسیاں تو جچے کمینے دی آواز دی سجاد قیامت نہیں آ گئی سیادی آواز دی قیامت نہیں آئی میری پھوپھی بھرا دے سڈن دی تیاری پئی کرے دیے سر دیوال پئی کھلن شالا بھلو ہوئی یار شالا بھلو ہوئی صندوق پھٹے سردار ہوئے کچاری تے سچ کر مارے نو جاتے آئے جتھے چھوٹا شہزادہ قید کھڑا شہزادے دے سر تے بوسا دے کیا میں واکر بچڑا گھبرا تو نہیں وے گیا چھوٹے سان شالا بھلو بھی یار شالا بھلو بھی ماں حسین دی تڑک سر جاتے آئے جتھے تریاں بھینی انتظار کھڑیاں کریں دیئے وڈی بھیڑا دیئے ویڈی جھولی جاسی چھوٹی بھیڑا دیئے ویڈی جھولی جاسی اتنے تائی ویڈی چھوٹی سے جھولی چھوڑ چھوڑیے رو رو گیا دی گھڑیوں واج پیا وڈی بھیڑی او میں کئی جیڑی تا نہیں مرائی او جوڑی مرائی ودیئی نسل ختم کیتی ودیئی حسین لچے بھینڈی جھولی ہے مگر امام آسے پاس رٹھا ہے میری سین دی آواز آنگے حسین بھی کیا دے رہے مگر امام دی آواز آنگے میری